Hindi, nagluto pa yung mama. Happy birthday, Pak! I want you to be a good girl. Bunga kayang mga laps ni Diday, Pak. Hala, tsada kayang cake. Pak. Melody o Kuromi? Ganan kag melody? Yes. Tsada. And Kuromi. Mag-7 ako. Pak, bunga ang kakanin. Bongga. Jana Chorvan ilili. Where's that? Pak. Si Rhea. Ginoko. It's Zizay. Zizay's birthday. Melody. Si Melody. Ano yung ano ni... Si Melody ba to? Melody, magod na. Yo, hindi si Kuan. Si Diday mo nag-check ka. Ay, kailan ko na kay Melody ka ba ni Hello Kitty? Oo. Iatid namin ng cake worth 5,000 pesos with music. Pak, pag maligo ka karon. I want you to be Diday. Diday, I want you to be a professional girl. I want you to be a good girl. Jana, sige na, Jana. Decor na ba? Ayara kong magulog. Ay, Pak! Ala, uy, ayan, di ko na papakita yung lechon. Kasi bawal. Ang cake and the official decorator is Moments by Jana. And the official eater is Marian. Kumuha na. Diba? Grabe ka naman, simple. Bayan, bawal ang lechon sa YouTube. Ano naman kaya... yan, oy? Even na mabasa lechon. Ano, nagali ko. Ay, bawal. Bawal na lechon sa YouTube, guys. Siyempre, ang ating balon-balonan. Jana, duwi ka. Jana, duwi ka. Hindi ko sa stage. Ginoo ko. Are you excited to blow your candle? What is your wish? My wish is... Saman. My wish is my command. My wish is I want another Baby? Your wish is Di mo siya masugot. you want a baby boy, right? Dili mo siya masugot. baby sister or hala baby. Hala! Kadungog na kamarka. Ayan, happy birthday, Diday. Wish ko sa'yo is mambukit ka. Ha? I want you to be a... I want you to be successful. Anong panglaban ng... Ano ba ang karasong gusto mo? When you grow up? Wala ba ba? You wanna be? I want to be a... Yes. Congratulations and happy birthday, Diday. At Miss Bikini 2008. Simba ko. Teresa. Dili pantay, oy! Car. Yung mata niya hindi pantay. Happy birthday to you. Family. Bye! The family. Kiss, aping, kiss. Kiss, aping, kiss, mag. Si Papa at Mama mo kiss. Yes! Nakuha ang lechon. Sweet family. Next Mar. Next Mar. Mga puan. Lola, Lola. Tara ka, Mar. Tito, ante. Ay pagbuot. Ang second din. 1, 2, 3. Bye. Okay. Okay, so Next Mar. mga auntie, ano na mga auntie? Alas 3 pa tayo makakaunan eh. Family. We celebrate the 7th birthday of Diday. Unta Lord, tatagin mo sa tapas ng salawas. Unta Lord, dako siya. Nga buutan nga bata, nga musulod sa Dilikanan. Of course, Lord God, bless me mo sa ilang parents. Unta Lord God, more life para Lord God, ang ilang atagan o taas pa nga panahon sa pagpadako o pag-alaga sa pagpadako ni Diday. And also Lord God, bless these foods and tanan mga kamot na nag-prepare nga food sa tanan mga naghatag nga food, Lord God, yung sponsor and Lord God bless individual of us.
together. Bless us, O Lord, and this day is shall about to receive from the abounding through Christ our Lord. Amen. One, two, ready, go! Happy birthday to you. Happy birthday. Asa yung cake, man? Ano kandol niya? We acknowledge the arrival of Argel TV. Okay. Last one. 1, 2, ready, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. What's your wish for your birthday, Diday? Kasi mong wish. Brother. Ayun sa pag-wish ay di mag-blow. Kasi wish ni mo dahil. Mind lang sa mind. I wish I have a big brother. Hala! Alam mo na ang gagawin, Rhea! Mark, kabalo na ka, Mark! Dahil dyan, mamaya tutuparin nila. Kao na! O niya gabi ito paro nila. Ganyan maragay yung ilang baby brad. Kami nagchika sa iya. Dalagi. Bating! Ginoo ko. Bating! Ano mo ba? Mga una. O, itong may kanong dia. Ay, kanong dia. Ano kay gingaw dapat ba dili ka magpupuga. Iyan ba? Kinikilig kay Bating. Everyone. Ito na rice. Bating na. Bating! Ribs ting be? Tiyan ting. Everyone. Ito na rice. Bating na. Bating! Ribs ting be? Tiyan ting. Si Choyans busog na siya. Alam mo, makita ka lang ni J4 na kumakain ng mga kayanot na. Sinta ka yun. Ay, kailangan magmuni na tayo. Asa na? Hala. Anong rason mo? Anong rason mo bakit si J4 ang inaaya mong mag-inom? Gusto ko ilabas na yung pag ilak-ilak niya kada gabi. Oo, hindi mo alam, nag-ilak ka. Gusto daw niya mag-ilaka ka. Oo. Thank you, Rhea. Wala, nahurot na ang paklay ni ano, Bating. The best seller is Paklay. Oo, manok ang una. Bating ang Paklay. Ano mo na ako? Araw na ba yun? Isinta ako na.